familiarization with the data so that it is known in detail to the researcher. Okay, so ni kembali kepada apa yang kita bincangkan secara umum dulu. Okay, bagaimana kita nak proses data, bagaimana kita nak analyze data. Okay, akan berlaku mula-mulanya adalah proses familiarization. Kita kena biasakan diri kita dengan data tersebut, okay, supaya kita tahu bahagian mana yang kita ada point ni, bahagian mana data kita sudah biasa. Okay, so familiarization ada method dia kan, kita bincangkan. If kita menggunakan kita baca berulang-ulang, okay, supaya kita biasa dengan apa yang cuba diceritakan. Okay, kemudian selepas data familiarization, kita masuk kepada detail coding and conceptualization which the researcher applies to their data, such as line-by-line coding or much broader brush approaches to identifying the overall themes. Alright, so selepas berlakunya proses pembiasaan diri dengan data, okay, akan berlaku proses coding. Okay, so ingat lagi kan kita ada bincangkan berkenaan dengan coding. Okay, biasanya akan bermula dengan initial coding, okay, ataupun open coding, okay, yang mana kita akan pergi line by line. Okay, so contoh macam dalam keadaan sekarang ni, cuba tengok, bayangkan ini adalah teks awak. So kita akan pergi kepada mula-mula kita akan biasakan dulu. Okay, so inside kita go baca berulang kali. Okay, kemudian kita akan buat detail coding. Okay, detail coding ni kita pergi biasanya coding kita akan buat line by line supaya kita dapat semua maklumat yang cuba disampaikan. Okay, so bayangkan ini adalah teks awak yang awak adalah transcribe. Okay, so awak pergi kepada line by line. Contoh yang pertama, analytic effort is the work of processing that the researcher does on the text. Itu satu line. So akan ada code, okay, yang akan diberikan di situ. Kemudian masuk pada line kedua, in order to generate the final themes, that is the thematic analysis. So yang tu yang kedua. So itu line kedua. So akan ada code dia juga. Alright, ataupun mungkin kalau awak rasa macam situ tak ada point, mungkin dia akan pergi lebih pada jangkauan yang lebih luas lah. Okay, tetapi biasanya kita akan pergi kepada line by line. Okay, kemudian ketiga, the extent to which the researcher is prepared to process and reprocess the data analysis to ensure that the analysis fits the data as closely as possible. Okay, so researcher biasanya dia akan repeat and repeat. Okay, process and process the data so that data tu dia boleh refine dengan lebih baik. Okay, so dia biasanya tidak akan berlaku sekali lah. So dia akan, kalau awak ingat lagi, kita bincangkan yang 3 langkah, 3 cycles dalam proses data analysis. Dia adalah satu proses cyclical. Okay, berpusing-pusing. Okay, dia bukan linear punya proses saja. Okay, so dia akan pergi ke depan dan akan patah balik dan pergi dan patah balik. Okay, sehinggalah kita dapat refine kita punya themes secara lebih terperinci. Okay, kemudian dia proses dan proses. Okay, kemudian the extent to which the researcher is presented the difficulties during the course of the analysis and what effort is put into resolving these difficulties. Okay, kemudian the frequency and thoroughness of the researchers check between the analysis of the data and the data. So analytic effort bukan sahaja proses kita familiarization dengan data dan juga kita buat coding. Okay, tetapi ini melibatkan kepada banyak perkara. Familiarization, coding, prepare and reprocess the data, process and reprocess. Kemudian kita identify any difficulties, okay, semasa proses analysis, dan kita put the effort to resolve these difficulties, dan juga sejauh mana kita researcher dia buat cross check, okay, antara data yang dia analyze dan juga the body of the data itself. So dia buat comparison lah nanti. So itu akan nanti kita tengok tentang constant comparison. Okay, kemudian step yang ketiga adalah identifying themes and sub-themes. Okay, yang ni the naming of themes and sub-themes continues with the analytic work through the end to the end product of the final thematic analysis. Itu saya cakap tadi. Okay, so dia kata dia continues with the analytic effort.
Okay, sebab proses untuk awak nak identify the team, so dia tak akan berhenti sekali saja. Sebab tu dia melibatkan entity effort ni, proses and reprocess, proses dan reprocess. Okay, maksudnya awak buat jalankan data collection, kemudian proses data, okay, analyze, kemudian mungkin awak akan reprocess the data, okay, supaya dia lebih speed. Bila awak dah identify team, okay, so kemudian mungkin dia akan patah balik semula pada analytic effort tu untuk awak identify another teams ataupun untuk awak refine the teams. Okay, so sebab tu kembali kepada konsep data analysis tadi, okay, kita menggunakan cyclical punya proses, okay, yang dia berkitar, okay, masuk kepada analisis, kemudian dapat dapatan, kemudian dia akan patah balik kepada analisis, macam gitulah, dia akan berpusing-pusing. Okay, so ada apa-apa soalan ke setakat ni? Tak ada. Okay, the key elements of thematic analysis. Okay, ada detail tak? Okay, key elements dia, okay, thematic analysis may be theory-led or data-led. Okay, mungkin bila kita jalankan thematic analysis, okay, dia mungkin berpunca daripada teori. Tema yang muncul itu mungkin berpunca daripada teori ataupun mungkin berpunca daripada data itu sendiri. Okay, so tema-tema yang dibangunkan itu, okay, mungkin berasaskan kepada teori ataupun mungkin berasaskan kepada data. Okay, concentrates on the major themes identifiable within the data. Kita concentrate kepada tema yang kita identify di dalam data kita. Bukannya benda yang di luar daripada data yang kita dapat. Okay, so maksudnya benda tu adalah apa yang ada di dalam data kita. Thematic analysis is primarily a descriptive approach and is not aimed at theory development. Okay, so thematic analysis adalah descriptive approach, okay, dan kita bukan dalam proses untuk theory development. Okay, so thematic analysis adalah deskriptif, okay, dan bukan bukan melalui bukan untuk tujuan pembinaan teori. Okay, has no particular psychological or theoretical basis. Okay, so dia tidak semestinya, okay, mempunyai basis secara teori. Okay, so tak mungkin, sebab mungkin kita akan ambil teori itu daripada data. Okay, betul lah. So that's why dia kata dia tak ada particular theoretical basis. Okay, the methodology of thematic analysis is generally poorly defined through recently attempts have been made to make it more systematic. Okay, thematic analysis is theoretically relatively unsophisticated. Okay, and so is readily understood by a wide variety of clients. Okay, secara teorinya, okay, thematic analysis ni boleh dikatakan tidak canggih. So that's why benda tu agak dia macam tak complicated lah, macam gitu. So senang untuk difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okay, many of the procedures of thematic analysis are shared by other qualitative data analysis methods such as grounded theory.
Okay, so prosedur dalam thematic analysis ni biasanya digunakan juga dalam analisis keadaan analisis kualitatif yang lain, seperti grounded theory. Has a lot in common with qualitative content analysis. Ini macam saya mention pada awal tadi. So dia kata dia ada banyak persamaan dengan content analysis. Kalau kita tengok secara on surface, content analysis dengan thematic analysis ini nampak lebih kurang. Tapi kalau you go in depth, akan nampak perbezaan di antara content analysis dan juga thematic analysis. So ingatlah tu, maybe theory led or data led. Saya rasa ni ada soalan satu berkaitan dengan ni. So thematic analysis ni mungkin boleh kita dia akan dipandu oleh teori. Bila kita cuba dapatkan tema tu, mungkin tema kita berasaskan kepada teori ataupun berdasarkan data itu sendiri. Contoh, kalau kita gunakan kaedah ni, method ni dengan dalam grounded theory, so biasanya dia akan pergi pada data led. So sebab dalam grounded theory, kita memang akan ground the theory from the data. So kita tak perlu kepada teori. That's why bila masuk kepada grounded theory, kita tak digalakkan untuk buat literature review. Literature review dalam grounded theory akan berlaku pada selepas segala-galanya selesai. Selepas awak dah buat analisis, so sebab dah buat dapat dapatan, kemudian barulah kita buat literature review. Dia punya reason adalah justification sebab literature review berlaku di hujung proses pendidikan. Sebabnya kita tak nak kita punya teori, kita punya dapatan itu dipengaruhi oleh teori-teori yang lepas. Sebab aim of the grounded theory adalah untuk kita nak dapatkan data daripada kita punya kita nak dapatkan dapatan tu, teori tu daripada data kita, bukannya dipengaruhi oleh teori-teori lepas ataupun melalui kajian-kajian lepas. So ada apa-apa soalan setakat ni? Di sini ada secara detailnya how to do thematic analysis. Step yang pertama, step 1, data familiarization. The researcher becomes familiar with the close detail of the transcription or whatever other text is be used. Langkah pertama perlu familiarizekan diri dengan data. Read and read and read and read. So that awak tahulah location kat mana-mana. Dia punya bahagian ni menceritakan apa, bahagian tu menceritakan apa. So dia awak tidak akan susah untuk awak ke peringkat yang seterusnya. If the researcher had conducted interviews and focus group, then they are likely to be actively processing data while the data are being collected. Alright, so seperti yang dinyatakan sebelum-sebelum ni, proses antara data collection dan juga data analysis boleh berlaku simultaneously. So maksudnya awak boleh collect data, kemudian boleh terus analyze. Tak perlu berlaku di hujung proses. Alright, so dalam kajian kuantitatif, so you have to collect all the data first, then do the analysis. Tapi dalam kajian kualitatif, you can do data collection, while you can also do the data analysis berdasarkan data yang awak dah ada. Data familiarization will also take place during the process of transcription. So once you transcribe, doing transcription, boleh jalankan familiarization juga masa tu. Playing a recording through repeatedly or reading a transcript through several times are important steps in data familiarization. So kena dengar repeatedly. Begitu juga dengan baca transcription tu, baca several times, supaya dia boleh familiarizekan dengan data tersebut. The researcher will begin to think about what is happening in the data. So bila awak dah baca kan, so awak mulalah fikirkan apa yang berlaku dalam data tersebut, apa yang cuba diceritakan, apa yang cuba disampaikan. These early thoughts about what is happening in the data may suggest ways in which the data might be coded, or indeed ideas about the themes apparent
in the data. So, bila ada persoalan apa yang berlaku dalam data, so dia akan suggestkan kita cara untuk kita nak code the data ataupun idea untuk kita dapatkan tema-tema daripada data tersebut. And thematic analysis normally uses a literal transcription after the style of a secretary. Okay, so kita guna literal transcription, ataupun yang di dalam secretarial transcription. Kita biasanya menggunakan literal transcription lah, secretarial ataupun plain speak tadi, dan kita tidak menjurus kepada Jefferson transcription. So dapat bezakan kan antara transcription antara Jefferson dan juga secretarial ni. Okay? Sebab tadi kenapa kita gunakan secretarial ni, literal transcription, sebab kita nak analyse apa yang dikatakan dan bukan bagaimana ia dikatakan. Okay, so itu data step yang pertama, data familiarization. Okay, step yang kedua, initial coding generation. Initial coding. Okay, the initial formal analysis step in thematic analysis is line by line coding of the data. These codings are not the themes that the researcher will generate, but a stage in the process of working towards those things. A coding is a label to describe the contents of a line or two of transcript or textual data. Okay. So initial coding ni, adalah kita punya analysis untuk setiap line by line. So awak akan pergi pada setiap barisan-barisan di dalam transcription tersebut. Okay. Kemudian di akhir satu barisan tu akan ada satu label yang dipanggil sebagai code. Okay, code tu yang akan describe tentang apa konten untuk line tersebut ataupun dua line tu. Okay, kita tengok yang ni. Ni bayangkan ini adalah transcription awak. Okay, the initial formal analysis step in thematic analysis is the line by line. Okay, itu satu line. So awak tengok apa label yang boleh describe dia punya barisan tersebut, baris tersebut. Okey, mungkin kata tak habis tu, rasa macam perlukan pada baris kedua. Masuk pada baris kedua, tambah coding of the data. Okey, so maksudnya ayat ini ataupun line ini, baris ni menceritakan tentang first step. Contoh. So awak pun codekan di situ first step. Memang ni first step. Tak payah. Jangan pakai first step. Okey, mungkin ini adalah initial. Tulis initial kat tepi tu. Okay, kemudian masuk lagi line association. These codings are not the themes that the research will generate. Okay, so itu satu line lagi. So apa code yang sesuai ataupun label yang sesuai untuk ayat tersebut ataupun baris tersebut. So put another things kat situ. Another code. So these codings are not the theme. Katalah contoh itu adalah untuk yang kedua ni, mungkin awak kata nak sambung lagi kepada baris yang seterusnya, but a stage in the process of working towards those things. So masih lagi benda yang berkaitan dengan initial. Betul di situ initial. Kod dia adalah initial. Dua dah ada kod initial. Okay, kemudian yang ketiga, a coding is a label to describe the content of a line or two of transcript or contextual data. So akan ada code yang seterusnya. Contoh coding is a label. Kat situ mungkin definition. Tulis situ. Definition kat tepi tu. So sekarang ni kita dah ada code. Contohlah untuk transcription ni kita ada code untuk dua code initial. Satu code tu berkaitan dengan definition. Okay. So itu adalah initial coding. So selepas
awak familiarizekan dengan data, so permulaannya proses coding pertama dipanggil sebagai initial coding. Dan ingat, initial coding bukanlah tema. Okey, tetapi ia adalah proses permulaan untuk kita bekerja untuk dapatkan tema. Dan coding adalah label. Okey, bukan nombor, dia adalah label. Tak kira lah awak letaklah simbol ke, letak perkataan ataupun frasa yang ringkas yang menggambarkan tentang line ataupun ayat tersebut. Okey, so step pertama, familiarizekan dengan data. Kemudian step yang kedua, kita mulakan dengan initial coding. Okay, the initial codings are usually best if they are based on an abstraction rather than something more concrete. Okay, so dia kata coding tu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, okay, berbanding dengan benda yang konkret. Okay, the more conceptual the researcher's coding, the better the final themes are likely to be. Okay, so dia biasanya benda yang conceptual. Okay, coding does not have to be done line by line. Walaupun kita buat line by line, tapi tidak semestinya dijalankan secara line by line. Okay, if every line is not possible, then every 2 or 3 lines would probably be alright. Okay, it really does depend on circumstances. Okay, so tak semestinya line by line. Okay, so kalau lah kata 2 line ataupun 3, mungkin 1 line tu tak ada apa-apa, masuk kepada 2 line. Kemudian kalau tak jadi 3 pun tak ada masalah. Okay, sebab dia kata tidak semestinya dia berlaku line by line. Tetapi dalam proses kita nak mencari kod tu, kita akan baca line by line. Okay, dan tidak semestinya setiap line tu akan ada dia punya kod. Mungkin tak ada situ, so boleh teruskan kepada yang seterusnya. Initial codings are not sophisticated analysis of the data. Sometimes they may appear to be nothing other than jottings or notes which summarize bits of the text. Dia kata, initial coding are not sophisticated analysis. So dia bukan analisis yang sophisticated. Okay. Sebab dia hanyalah kadang-kadang tu nampak macam kita jot down something saja. Kita notekan ataupun kita summarizekan teks tersebut. Yalah, kita baca kan macam initial codings are usually best if they are based on the abstraction rather than something on concrete. So apa pun bagi kod kat situ. Okay, the more conceptual the researcher's coding, a better final themes are like to be. Ada kod yang kedua pula. So kita jotting down saja. Kita summarize a bit of the text. Okay, so kita summarize saja. Boleh saya katakan macam gitulah. Kita summarizekan menggunakan kod tertentu. Sebab dia panjang kan. Contoh macam tengok ayat yang ketiga ni. Coding does not have to be done line by line. If every line is not possible, then every 2 or 3 lines would be probably alright. It really does depend on circumstances. Panjang. Okay, so kita hanya summarizekan menggunakan kod ataupun perkataan tertentu untuk menggambarkan that particular ayat. Okay, ada persoalan di tengah ni? Ada soalan ke? Tak ada.
Okay, codings and themes are not located in the data as such, but created in the interplay between the data and the work that the researcher is investing in the data analysis. So ingat, kod bukan terletak di dalam data, tetapi ia adalah interplay antara data dan juga usaha awak, okay, untuk analyze the data. So that's why dia adalah pentafsiran terhadap apa yang awak faham dalam data tersebut. Ini yang saya sebut tadi yang berkenaan dengan the data-led approach dan juga theory-led approach. So beware, saya ingat ada soalan ni saya buat satu untuk final exam. Okay, data-led approach is dominated by the characteristics of the data, and the codings are primarily guided by a careful analysis of what is in the data. Okay, so ia didominasi oleh ciri data tersebut, dan coding biasanya akan di-guide atau dipandu oleh analisis yang terperinci, okay, tentang apa yang ada di dalam data tersebut. Sebab tu nama dia data-led approach. Okay, dan satu lagi dia adalah the theory-led approach. The structure of the initial codings is suggested by the key elements of the theory being applied by the researcher. Okay, so yang ni structure, okay, bila awak buat initial coding, okay, coding-coding itu adalah dicadangkan oleh key element, okay, daripada teori yang akan awak gunakan. Okay, so dia akan ada dua perkara kat situ. Satu data-led approach dan satu lagi adalah theory-led approach. Kalau data-led memang primarily guided by careful analysis of what is in the data. Kalau dalam theory-led approach, okay, so benda tu akan berada, akan dipandu, okay, oleh ataupun dicadangkan oleh teori yang akan digunakan. So maksudnya cara awak kod sesuatu tu berpandukan kepada teori. Yang satu lagi memang purely from your data, data-led. Okay, so tu step yang kedua. So ada masalah ke, ada apa-apa soalan ke? Ada. Okay. Step yang ketiga. Kita melangkah kepada step yang ketiga. Okay, search for the themes based on the initial coding. Okay, so ni kita nak search for the themes. Okay, themes are basically the result of categorizing the codings into meaningful groups of coding. So ada example di situ. If the codings were dog, letters, cat, carrot, apple, rabbit, okay ni, adverb, then one might be inclined to suggest that these different codings are related to two categories. Animal, category 1 is animals, dan category 2 adalah vegetables or fruits. These groups are pretty much what a theme is. Okay, so contoh yang tadi tu awak code kan, okay, coding, kemudian awak akan kumpulkan kod yang sama, okay, ke dalam kategori. Okay, so daripada kategori itu akan pergi kepada tema. Okay, themes identify major patterns in the initial codings and so can be taught as a secondary level of interpreting the text. Okay, so bila awak ada initial coding, okay, kod-kod yang awak buat tadi, yang line by line tadi, kemudian awak akan kategorikan. Mana kod yang sama diletakkan dalam kategori yang sama. So daripada situ awak akan refine untuk jadikan dia sebagai tema. Okay, so selepas proses kita search for the themes based on initial coding, okay, kita akan teruskan kepada proses kita nak review tema kita. Okay, step 4 is reviewing the theme. Researcher may decide to review the themes or even the codings in light of what is to be found associated with this developing theme. Okay, so kita kena review balik. Review, bukan view, ingat review. Okay, supaya kita boleh kita punya tema yang kita keluarkan itu memang associate dengan apa yang ada dengan data kita. Okay, it is possible that these themes are not fully defined
or even particularly refined at this stage. Okay, sebab ada kebarangkalian. Okay, kemungkinan kita punya tema tu tidak fully defined ataupun mungkin dia tak refine lagi pada peringkat ni. Okay, so sebab tu dia kata it is essential then to examine these themes against the original data. Kena tengok balik. So awak dah dapat tema tertentu, cuba comparekan balik dengan data besar awak tu. Adakah dia fit ataupun tidak? Once again, the researcher needs to organize the data around the themes just as previously the data have been organized around the coding. So kena reorganize. So sebab tu kita perlu review. Sebab kita nak tahu, kita nak tentukan adakah sama ada kita punya data itu sesuai ataupun fit dengan tema yang kita dapat itu, fit ataupun tidak dengan data yang kita ada. Sebab tu akan ada proses re-examine. Untuk kita nak redefine ataupun kita nak refine kita punya tema. Dan kita perlu organize balik tema kita sekiranya ada berlaku apa-apa penambahan atau perubahan. There are number of possibilities. Sebab apa kena review ni? Ada kebarangkalian di sini mungkin berlaku. You may find that there is very little in the data to support a theme that you have identified. So the theme may have to be abandoned or modified in light of this. Kemungkinan sangat sedikit data yang support kita punya tema yang kita dah identify. So tema tu perlu dikeluarkan ataupun perlu ditambah baik, dimodify lah. Mungkin sikit sangat data yang cerita pasal tema ni. So that's why dia kata kita kena review balik. So kalau kata kita dapat satu tema tapi support daripada data tu tidak mencukupi ataupun sedari sikit, so kita perlu abandon, buanglah, ataupun kita perlu modify. Yang kedua, you may find that a theme needs to be divided or subdivided since the data which are supposed to link together into the one theme imply two different themes or sub-themes. So kadang-kadang tu kita perlu divide data untuk kita linkkan kepada satu tema, sebab kadang-kadang tu satu tema mungkin ada dua different tema. Satu tu mungkin nampak macam mungkin dia link dan kita nampak macam satu tapi sebenarnya ada two different things di situ. You may feel that the theme works by and large but does not fit some of the data which initially you believe were part of that theme, so you may have to find a new themes to deal with the non-fitting data. Mungkin kita rasa tema yang kita dapat tu tidak fit dengan data kita. So kita rasa kita perlu find new theme untuk kita fitkan dengan data kita. So that's why perlu proses review di sini. Kena review. Sebab possibilities ni yang mungkin akan mempengaruhi kita punya keputusan kita. Satu, sebab kita kurang data untuk kita support team. Yang kedua, mungkin akan berlaku satu team boleh jadi kepada different teams. Dan mungkin juga tidak fit dengan kita punya data. Ada apa-apa soalan ke? Ada. Kemudian step 5 kita buat team definition and labeling. Step ke-6 buat report writing. Itulah kita punya thematic analysis. So untuk dapatkan kejelasan, so saya nak minta awak ataupun kalau nak cut short, senang saja. Cuba dengan awak kan, saya believe that you already had 2 journal articles with you. So apa yang awak boleh lakukan adalah bagi mereka yang ada thematic analysis dalam dia punya kajian, mungkin boleh refer to that journal
artikel and then cuba tengok macam mana cara dia buat thematic analysis tersebut. Cuba tengok the way dia analyse data. Kemudian bagi yang belum ada jurnal yang berkaitan dengan thematic analysis, okay, boleh pergi dan cari jurnal yang berkaitan dengan thematic analysis. Satu jurnal pun dah cukup, okay, dan cuba tengok bagaimana cara dia dia analyse data menggunakan thematic analysis. So dia akan ceritalah kat situ. Okay, so dia buat analisis tema, okay, kemudian dia cerita, dia keluarkan berapa tema di situ, semua akan ada. So saya nak awak cuba baca, cari jurnal artikel, satu cukup lah, okay. Atau kalau dah ada, boleh gunakan jurnal artikel yang ada dan cuba tengok tentang data, kaedah penyidikan, kaedah analisis data yang menggunakan thematic analysis. Sebab kalau kita tengok, kalau pergi kepada data analisis yang seterusnya dalam baik dalam fenomenologi ataupun dalam groundwork theory, okay, so dia nampak macam dia menggunakan teknik yang sama, okay, in which kita analyse kita punya transcription, okay, tetapi cara pengolahan dia, cara penggunaan terms dia tu agak sedikit berbeza. Okay, dalam content analysis tadi, thematic analysis, kita ada initial coding, kemudian kita ada categorization, kemudian masuk pada theme. Okay, kalau masuk kepada groundwork theory, okay, dia ada benda macam itu juga. Tapi dia ada 3 steps of coding. Kita ada open coding, kita ada actual coding dan juga kita ada Allahu Akbar, selective coding. Okay, so dia akan ada 3 di situ. Okay, dan bila masuk kepada phenomenology sebagai contoh, awak akan jumpalah bracketing, horizontalization. Okay, so benda tu proses mencari essence. So benda tu adalah bertitik tolak daripada nampak lebih kurang sama macam thematic analysis. So at the end, kita akan develop satu teori, walaupun dalam thematic analysis kita bukan aim untuk develop teori, tetapi stepnya ataupun dia punya keedah menganalisis datanya more or less the same. So baik pergi kepada thematic atau groundwork theory atau fenomenologi ataupun apa-apa saja. Okay, so biasanya kalau tengok perjalanannya lebih kurang sama. Apa-apa pun, yang penting dia akan bermula dengan summarization dan juga transcription. Sebab data analisis ni, okay, kita perlu transcribe, okay, daripada bentuk apa-apa saja kepada bentuk teks, okay, supaya kita boleh jalankan analisis terhadap data tersebut. Saya buka balik ke saya. Sebab saya nak tanya, ada apa-apa soalan ke? Saya tahu tengok muka saya macam semangat. Tak ada. Ke saya laju sangat ke apa ke? Kalau laju, lambai sikit. Okay, so make sure saya nak satu seorang akan ada satu artikel, jurnal artikel yang menggunakan thematic analysis. Okay, so nanti insyaAllah kelas hari Selasa ni, kita akan cuba bincangkan dan saya nak minta, saya akan select secara random, okay, untuk siapa-siapa yang kena share dia punya tu. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik. Ya, tak ada? Alright. So, kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah hari Selasa nanti kita sambung balik perbincangan awak pula yang akan cuba sampaikan apa yang awak jumpa berkaitan dengan thematic analysis. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.